A few moments later. हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग मुटेरा आपन को स्वागत करूँ क्रिएटर टीरा ऑफिशियल। तो फाइनाली आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो नहीं आसी चलते वीडियो स्टार्ट करिया। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାଟି ଦେଖିବା। A few moments later. तो फाइनाली वीडियो केमती लगिला कमेंट माध्यम रे निहाती जणाबे। आउ गोटे वीडियो रे देखा हबो। जय जय।